नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बाबल हवाज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंद तर सलवात भेजिए। हारून रशीद ने बहुत कोशिश कि किसी तरीका से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को वो शहीद कर दे, कत्ल कर दे और उसका इल्ज़ाम भी उसके सर के ऊपर ना आए। उसने बहुत ज़रा तदबीरें की। उनमें से उसने किसी उसके दरबारी ने बताया उसे कि ऐसा करो कि जंगल से शेर पकड़ कर लाओ, उनको 7-8 दिन 10 दिन भूखा रखो, और जब वो भूखे शेर हो जाएं तो फिर हम इनको कहेंगे कि तुम हमें जाके बताओ कि इनमें से अच्छी नस्ल का शेर कौन है और बुरी नस्ल का शेर कौन है। वो तो भूखे जानवर हैं, वो 7-8 दिन के भूखे होंगे। जब वो ये उनके पिंजरे में जाएगा इमाम तो वो उसको खा जाएंगे और हम कह देंगे कि हमने तो नस्ल रसूल समझ कर इमाम समझ कर भेजा था, तो शेर खा गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो उन्होंने ऐसा किया, अपने प्रोग्राम के तहत उन्होंने शेरों को जंगल से पकड़ा, उनको 7-8 दिन 10 दिन जितना भी वो उनके तसल्ली के लिए कि अभी ये बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, अभी जब भी खाना इनके सामने कुछ आएगा ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो जब शेर भूखे हो गए तो उन्होंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को शेरों के पास ले गए उस पिंजरे में और कहा कि सरकार हमें ये बताएं कि इन शेरों में से अच्छी नस्ल का शेर कौन है और बुरी नस्ल का शेर कौन है। और ये सब देखने के लिए पूरे बगदाद के जो लोग थे वो भी जमा थे कि देखते हैं कि आज वो इमाम को पिंजरे में भेज रहे हैं तो शेर इमाम के साथ क्या सलूक करते हैं, क्या पेश होता है। जब इमाम को पिंजरे में भेजा गया तो जो ही इमाम के कदम जो थे पिंजरे के अंदर गए तो सब के सब जो शेर थे ना वो मौला के कदमों के ऊपर गिर गए और मौला के कदमों को चूमने लगे। वो बैठ गए और मौला दश्ते शफ़क़त जो है उनके हाथों के ऊपर फेरने लगे। जे माजरा जब देखा तो सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, हमने तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और हो गया। तो इमाम ने फिर उसकी तरफ देखकर फरमाया, ए हारून, ये सब के सब जो है वो अच्छी नस्ल के शेर है क्योंकि इन्होंने हमारी मार्फत हासिल की है। तो इमाम का कहना ये था कि ये हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं, लिहाजा ये अच्छी नस्ल के शेर है। तो इंसान होकर, ये जानवर होकर हमें पहचानते हैं, तो इंसान होकर हमें नहीं पहचान सकता, लिहाजा तू बद नस्ला है, तेरी कोई नस्ल नहीं है कोई भी। बाबुल हवाइज की बारगाह में सलवात पढ़े। ये हम शिया कौम की खुशकिस्मती है कि हमें 3 बाबल हवाइज अल्लाह ताला ने अता किए हैं। बाबल हवाइज शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, हजारों ख्वाहिशें मन्नतें शहजादा अली असगर के दर से पूरी होती हैं। बाबल हवाइज जनाब फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, अनगिनत मोजज़ात है मौला के जहाँ के लोगों की हाजात पूरी हैं। और हमारे आज के इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी बाबल हवाइज हैं। तो अपनी अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए मौला की बारगाह में सलवात भेजें कि मौला पर रहम व करम फरमाए। आप फरमान शाह जी को दावत दूंगा कि वो आए और मौला की बारगाह में नजराना कीदत पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ियत व तसल्ली पेश करते हैं। मज़दूरों के कांधों पर काज़िम का जनाजा है, मज़दूरों के कांधों पर काज़िम का जनाजा है, मज़दूरों के कांधों पर काज़िम का जनाजा है। बगदाद के कैदी पर, बगदाद के कैदी पर जिंदान भी रोता है, मज़दूरों के कांधों पर काज़िम का जनाजा है, मज़दूरों के कांधों पर काज़िम का जनाजा है। बगदाद के कैदी पर, बगदाद के कैदी पर जिंदान भी रोता है,
مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا، زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا، ہے پہلا جنازہ جو، ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ زنجیروں کو تکتی ہے، شانوں کو ہلاتی ہے، میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے، ایک ہاتھ ہے پہلو پر، ایک ہاتھ ہے پہلو پر، لگتا ہے یہ زہرا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا، زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا، ہے پہلا جنازہ جو، ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ زنجیروں کو تکتی ہے، شانوں کو ہلاتی ہے، میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے، ایک ہاتھ ہے پہلو پر، ایک ہاتھ ہے پہلو پر، لگتا ہے یہ زہرا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں، گھر والے تو یثرب میں اس قیدی کے رہتے ہیں، پھر اس کے جنازے پر، پھر اس کے جنازے پر یہ کون ضعیفہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔
اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا ہے پہلا جنازہ جو ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے کہتی ہے کوئی بی بی ہے وقت مصیبت کا اب جلد مدینے سے آ جائے رضا جا بے گور و کفن کب سے بے گور و کفن کب سے بیٹا تیرا بابا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے بغداد کے قیدی پر بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے